Welcome to our first vlog! Hi guys! Kami karon diri sa falls. Dali, nani ko na lingkod. Advance Happy Valentine's Day. Ito ang falls. Siya falls view. Hello guys! Welcome to our first vlog! Karon padong mi sa falls view, mag-overnight with family. Hi! Let's go! Okay. Bye. Bye. Hi baby. Oh, this is baby Dara. Say hi Kuya Uno. This is Kuya Uno and Ate Dos. This is baby Dara, aka Baby You Trent. better subscribe. Oh, Ono, Dos, Tres. Hi. Nilakaw pa si Daddy pero nagpapagipalit. Nami karon sa atrium. Hi. Atrium, where's the atrium? Atrium. Are you excited for our first family trip? Yay! Okay, see you later, guys. Bye. Bye. Don't forget to subscribe. Update na namin sa falls view. Pero ulan pa. Gross. It's raining. Very good kayang rain. Lapit ako makapal. Pwede makapark dito dapit? Dito dapit? Sir, dito lang sir. Camping na mo ni Dere. Okay. Hi guys, nanami diri sa parking lot. Pero ulan pa. Tapos daddy dito. Kapag ipag-abot na mo ni ulan. Di pa may kanaw ka rin mga trees. Pero naman dito sa likod mo ang room. Makita. Hi guys! Nanami diri sa room. Among room is sweet room. Okay, this. Ikaw sila sa close. Sige, wait lang. Ate. So, mag-room tour sa para here. Muna siyang entrance. Gamay raman siya. Good for family or good for 4 family. Alright. Muna siya. Entrance. Siyang bed. So cute. Para mga stuffed toys, gidala na nila.
puno og dos. So, may couch. And then, CR. Kika lang CR. Ano siya? Fit kayo. Gamay rin. Actually, wala may electricity rin. So, solar lang din. Ayan, nagdala rin power na. So, ito siya. Hi guys! Kami karag diri sa Falls View. Padumi mo na. Oh. Careful kuya ha. Careful. Mami, ano kayo kupunhan dila? Go na. Mami, paangat. Mantap. Yes. Kuya, anak, kuya, oh. Ha? Look at the view guys. Nice kayang view. Mami, mataon ta. Ganyan gagafag man kaayo na. Karon wala ng fog. Alas 4 na sa hapon. Ate Dana. Careful ate ha. Kay pababa ra ba na. Careful ate, peace. Dito among room to si daddy. Daddy. Lagi. Nice. Very nice view. Muna siya gitawag og falls view kay to ara ang falls. Wait. Okay, to ara ang falls. Hinay lang. Look at this. First time na mo diri guys. Pero na love kay na mo ang place. Wala siya electricity diri. So, wala YouTube. Wala TV. Nice din siya pang family gid. Family bonding. Especially sa mga kids na sige ga cellphone. So, makabuhat sila og magduwa-duwa or unsa ilang kanang buhaton nga walay cellphone, TV, whatsoever. Kuya, kini going silang restaurant. Mami, Yes. mami, mo balik ni Dad.
lang. Huh? Ato ta, ano sa tader sa restaurant? Maharap mo din. Sinigang. Bangus. So, manamig dinner and then nabusog ka kuya? Yeah. Busog ka ay mag-order is sinigang nga bangus dayon grilled pork liempo and quarter fried chicken ila ka kuya. So good thing pag dinner na sleep ang baby. Ay ate. So okay, pakita ninyo guys gawas. Lahat dito video. Hindi lang. Ano yung milk yun? Bisag 5 seconds lang yun. 5, 4, 3, 2, 1. My time. Nag Saray. Ah, video na yun. Video. Thank you, Daddy. Advance Happy Valentine's Day. Oh, happy Valentine's Day. Kikiam. Jera. Hi. Ano saman mo? Hi. Bantay kasi mahod ko ya. Good job. So, update guys. Gabi na. It's almost 9:40 p.m. So, And we gonna quiet. So from 10 p.m. to 6 a.m. so quiet na. Kaya mga silingan, matuga ang sleep. So hi guys. Update. It's already 10 p.m. and humanamig dinner pero nag-ask ang mga bata og midnight snack. So nagluto si Daddy Dari og hotdog and kikiam. So narami diri karon sa room, nagtambay lang. Here, mga kiddos. Ate, uno dos stress. Medyo na bored sila kagamay pero okay lang. Naraman po yung cellphone, so limit lang ang cellphone kaya wala man po yung kuryente. Hi, Daddy. Hello. Daddy is cooking kikiam. And hot dog. Sabi niya, ate, gabi niya. Mapagod ate, tara ako ito. Hello guys. Gabi na karon diri na kami sa Falls View Camp. So time check, it's 11:20. So mga tulog nami kay para maka-relax nami. Good night, guys. Good night, guys. Good night. Good night, Kuya. Good night, Tomorrow na pod. Good night. Night. Bye.